अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया को ये मालूम हो गया है कि कैसे हालात दुनिया के बदलते जा रहे हैं। जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है, क्योंकि इस वक्त जो मामला चल रहा है वो है अरब ममालिक, अमेरिका, इसराइल और ईरान के जो हालात हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा और बस एक दूसरे को जो है नीचा दिखाना और ये बताना कि हम ताकतवर हैं। ये वो तमाशे हैं जो दुनिया देख रही है और दुनिया का सुकून बर्बाद हो चुका है। शहादतें हो रही हैं और हर तरफ जो है आहो पुकार है और एक दूसरे के साथ हर तरीके से कशीदगी को अरूज पर ले जाना, ये है वो चीज़ें जो दुश्मन ताकतें चाह रही हैं। और दज्जाल और उसके जितने भी पुजारी हैं वो ये चाह रहे हैं कि दुनिया का अमन बर्बाद हो जाए। ये हैं वो निशानियां। अहादीस की रोशनी में अगर हम बात करें आपसे, तो जो सब कुछ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अपनी इस गुनहगार उम्मत के लिए, अब आपको हकीकत होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद के वो यादगार खिताबात और वो उनकी बातें कि जिनको आज हम सुने देखें तो हमारा जो है वो ईमान ताज़ा होता है कि कैसे उन्होंने हमें ये बताया कि ये वक्त आएगा और उन्होंने जो है कुरान और अहादीस के मुताबिक ही इन बातों को हमारे लिए पेश किया और दीन इस्लाम के लिए उन्होंने बेपनाह काम किया। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। ये देखिए, सुनिए और उसके बाद आपसे बात करते हैं। अमेरिका जैसे अपने बेटे की हिफाजत करे वैसे करता है उसकी। और हुजूर ने फरमाया है वो जंग जब होगी तो एक बाप के अगर 100 बेटे होंगे तो 99 खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा। ये हदीस है सही। और आपने फरमाया वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब, अरबों के लिए हलाकत है, अरबों के लिए बर्बादी है उस शर से जो करीब आ चुकी है। और आज जिस तरह उन्होंने उनकी तहजीब को इख्तियार कर लिया है, दुबई जाकर देखिए, बदतरीन मगरबी माशरा जो है वो दुबई के अंदर हमने कायम करके दिखा दिया। अब सऊदी अरब उस रास्ते पर बढ़ रहा है। और उसके बाद नंबर 2 पर जो है हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन मैं इसके वो पहली बात जो कह रहा हूं वो तो यकीनी है, इसमें तो अहादीस सही मौजूद है। अगरचे उसके बाद पांसा पलटेगा, फिर हजरत मेहदी का ज़हूर होगा, हजरत ईसा का नुज़ूल होगा, ये बात में होना है। मैं पहली बात पर पर्च कर रहा हूं, वो पांसा पलटेगा जब पलटेगा। अभी जो सामने है वो क्या है, जिस मलहमतुल उज़्मा कहा हुजूर ने, जिसे आर्मगेडॉन कहते हैं ईसाई। आर्मगेडॉन की अगर कहीं जाकर आप देखेंगे, आप डिक्शनरी में मानी तो क्या लिखा है, ए वेरी बिग वॉर which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. इस दुनिया के खात्मे से पहले खैर और शर की कुव्वतों के दरमियान बहुत बड़ी जंग होगी। अर्मगेदोन उसे कहते हैं अरबी में, और आर्मगेडॉन उसे कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। और ये बाइबल की आखिरी किताब के अंदर है, जो इसमें कि मुकाशिफात यूहन्ना, रेवलेशंस ऑफ सेंट जॉन। ये तो मैं कह रहा हूं यकीन के साथ, और ज्यादा दूर नहीं है, आया चाहता है। इसलिए कि यहूदियों का और ईसाई जो कंजर्वेटिव्स हैं, न्यो कंजर्वेटिव्स, उनका 5 निकाती एजेंडा है मुत्तफक अलैह, जिसके तहत कि ये जंग सलीबी शुरू की गई है। तो सुन लीजिए आप। आर्मगेडॉन नंबर 1, ग्रेटर इजराइल कायम हो जाना उसके नतीजे में नंबर 2, मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सगरा को गिराना नंबर 3, वहां 3rd टेंपल, वो मस्जिद जो हजरत सुलेमान ने बनाई थी 1000 कबल मसीह में, फिर बर्बाद की थी नबूकदनेस्सर ने, दोबारा बनाई गई, फिर दोबारा खत्म हुई, 70 ईस्वी अब तक गिरी पड़ी है। उनका खाना काबा गिरा हुआ है 70 ईस्वी से लेकर आज तक। एक दीवार है वेलिंग वॉल, जहां जाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, मातम करते हैं। तो मैं भी किसी दावे से नहीं कह रहा, लेकिन 2 इम्कानात हैं। इम्कान नंबर 1 क्या है, अभी आलम इस्लाम का एक सॉलिड ब्लॉक है जो यहूदी वर्ल्ड ऑर्डर की निगाहों में खटक रहा है।
میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے, ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پانچا کرو. ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے, افغانستان ہے, پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں, یہ ایک سالڈ بلاک. یہ عجمی مسلمان عربی نہیں, عربی گئے, یہ نوٹ کر لیجئے. اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی, محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا. لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے, تمہیں ہٹائیں گے, کسی اور کو لے آئیں گے. بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا, ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے, مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے. لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو, اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں. وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی, یعنی سلطان ہی, مشرق سے فوجیں نکلیں گی یہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی, اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا. لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے, باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے. لیکن ان کو مدد آئے گی دو طرف سے, ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے, ایک آسمانی مدد آئے گی. عیسیٰ ابن مریم کا نزول, حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے, نازل ہوں گے. اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلعہ قمع ہوگا, گریو یارڈ بن کر رہے گا, عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا. اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں, اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں. یہ احادیث کی کتب کے اندر بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں. یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے. ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے. یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے, ایک اعتبار سے ایران ہے. پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت, اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا. جو حقائق سامنے آتے ہیں, وقت کم ہو رہا ہے تو میں جلدی ذرا کروں گا. ان میں سے نمبر 1 ایران ہے. اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف, تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر. ان کے مذہبی عقائد, ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے, آپ کو معلوم ہے. میرا پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت, اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا. سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے, یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان. لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا, بلکہ وہ تو فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے. اللہ کرے اس میں استقامت ہو. سنی مرے ہوئے ہیں, سنی بری طریقے سے سن چکے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, اگرچہ اس وقت تک تو صورت یہ ہے کہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر کچھ ہمت, جرأت کا مظاہرہ کیا ہے تو صرف اہل تشیع نے کیا ہے. سنی مرے ہوئے ہیں, سنی بری طریقے سے سن چکے. سنیوں کو یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے, حاکم فاسق ہو, فاجر ہو, اطاعت کرنی ہے بس. اللہ یہ کہ کفر کا حکم دے, اسے کیا پڑھیے کفر کا حکم دے گا, وہ خود کفر کرے گا, کرے محل کے اندر جو چاہے کرے. تم نے اطاعت ہی اطاعت کرنی. سارے بادشاہ بیٹھے ہوئے, کسی کا بال بھی کا نہیں ہوا. ایرانیوں نے اٹھا کے شہنشاہ کو پھینکا, بگایا وہاں سے, اور اسے جو ہے امریکہ تک میں پناہ دینے سے انکار کر دیا. یہ حال کیا انہوں نے دکھائی ہے نا کچھ ہمت جرأت. اس وقت بھی ایک ہی ملک ہے جو ڈٹ کر بات کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف, واحد ملک مسلمان. اس اعتبار سے تو واقعہ یہ ہے کہ ایران کی بڑی اہمیت ہے. لیکن میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ایران کے ساتھ 2 ڈرا بیکس ایسے ہیں. ایک تو اس کے اندر نسلی برتری کا احساس بہت ہے, عربوں کو وہ حقیق سمجھتے. اور نمبر 2 یہ کہ مذہبی تنگ نظری جو ہے, مولویانہ جعفریت جو ہے وہ ان کے رگوں کے اندر سرایت کی, تو براڈر آؤٹ کر رہے ہیں. اس لیے میرے نزدیک ایران کا رول فوری طور پر کوئی نہیں ہوگا. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ گلوبلائزیشن کا جب مرحلہ آئے گا اسلام کا, اس وقت حضرت مہدی سلام علیہ کا ظہور ہو چکا ہوگا, شاید اس مرحلے پر ایران کام کرے. اللہ اعلم.
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के ईमान की रहनुमाई की है डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम के इन लेक्चर्स ने, और अब इनकी इन बातों से हम सब का ईमान मज़ीद मजबूत होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम सब को मालूम हो गया है कि ये हालात कहाँ पर जा रहे हैं। कुर्बे क़यामत से पहले ये सब कुछ होकर रहेगा, और अब बस असली इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी करीब है। आपने एक बात नोट की है कि जब से ये हालात व वाक़यात पैदा हुए हैं तब से झूठे मेहदी, जिनमें फितना गोहर शाही और इसके साथ साथ पाकिस्तान का एक और भी है बहुत बड़ा फितना, मोहम्मद कासिम के ख्वाब और उसका जो है चाहने वाला लानती नलायक इंजीनियर अवैस नसीर, ये दोनों और फितना है गोहर शाही इस वक्त अरूज पर हैं, और ये साबित कर रहे हैं कि यही मेहदी के चाहने वाले हैं और इन्होंने ही अपना झूठा मेहदी निकाला है। आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोगों को हमसे ज़्यादा मालूम होगा कि असली इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हरम शरीफ के पास होगा, और वहाँ पर होगा वो अरब ख़ानदान से होंगे, वो पाकिस्तान के लाहौर से नहीं होंगे। ये सब के सब झूठे हैं, ये सब के सब जो है कादियानियों का फितना है जो उम्मत में निफाक पैदा कर रहे हैं कि असली इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तसव्वुर बिगाड़ दिया जाए। अब हम आपसे ये कहेंगे तमाम पाकिस्तानियों से कि हमारी इन बातों से आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं? क्या ये झूठे मेहदी आपको अजीज हैं, या आप असली इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर का इंतज़ार करेंगे? वो कब ज़ाहिर होंगे ये अल्लाह को पता है। हम ये नहीं कहेंगे जैसे ये लोग कह रहे हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं कि मेहदी ज़ाहिर हो चुके हैं, लाहौर में बैठे हुए हैं, जैसे वो है फितना लानती नलायक लाहौरी कासिम। वो अपने मन घड़त ख्वाबों के साथ आपको बहका रहा है। हमने बारहा वीडियोस पेश किए आपके लिए, और अब हम जो पहला चैनल था हमारा उसके वीडियोस यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, पुराने वीडियोस, ताकि आपको मालूम हो कि हमने क्या कुछ बातें की थी, क्योंकि हमारा जो पहला चैनल था उसका कुछ मसला आ गया था। लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल लगातार आपके लिए वीडियोस पेश करेंगे। अपना सबका ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला हर तरफ करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू टीवी 22 के वीडियोस को लाइक और सबके साथ शेयर लाजमी कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए।